2020 po. Gago na miss ko yung account ko, guys. Ganda Hindi na ka pala na-miss ng ng account account mo. FS po. Sino to, boy? Never-minded na to, boy. Nandito rin pala yung HTG ni Tito Joey. Sa Neverminded. Oo. Ayun yung account ko eh. Ay, hindi pala yan. 1, 3, ano yun? Plaka yung akin. 1, 3, 6, 5, 7 pala. Mali. Hindi yan. May account ka ba, boss? Wala nga akong account eh. Wala namang Buying account account. eh. Naka-account boss, pilot ka Buying lang account, boss. guys. Papa Burns, bilhin mo na to, Papa Burns. Bilhin mo muna. Job eh, mga job. Yung ina mo. Wala ang gold. Nadulo ko ang EPS. Namali kasi ng bukas. Tangina naman. Okay, ilis muna tayo Discord guard. Lipat tayo sa cellphone. May. Pagyari nun. Kaya lang may nahanap lang. High blood, 100/190. Ang ina mo din ngayon ka lang naglaro, mukhang talo na to. Ang ina mo, panalo ka pag wala ka eh. Nalabas kami kagabi. Nasa loob na ata ibang MP boy. May hinga pa. Jesus, sa tangina, naka-full action, naka-attack action pa. Kay Ekes yan, ano, God? Okay na. Nasa amin na si Eke. Abot ko na lang kay Miro. Sige. Si ano, sino pa ba Tingnan pwede? mo, dalawa nga lang kayo. Di malaman kung lalaro si ano eh. Si JB. 58 na, hindi na rin makakahabol yun sa atin. Bray, ba't umalis ka, Bray? Blocker, ibang guild. Iski. Amin, gagi. Gating kita eh. AR, kaya mo na to. AR. Guys, palit tayo. Kitchum. Kaya bilhin nyo na yung kitchum ko, guys. Namali ng bukas. Sige na. Ay, ano si Paano pa tayo Kain tayo pa, more. Ayun na, AR yan, full support no, wala man tusok yan boy. Yung Ela, sali niya. Best FS yan eh. Pwede pa nga mag-OT yan eh. Autistic. Inamo. Gago talaga. Yung nakarip yung trade, mamaya trade yun to, mag-OT ka. Yung Ela daw, kaninang party yun? Tara, pakinggan na natin si Saiden. Wait lang boy. Ang na pumasok. Angat lang kayo, angat. Tapak nga mid Kala boy. ko na. Tara, tapak mid. Nasa loob na ating EMP eh. Tara, Trito, tara, pasok nga boy. Okay, pasok kay Gar. Di pa pala ako nakakatapat ha. Okay, 1 pasok to 3 pa. sa akin, Shi. Okay, full bobs pa boy. Traffic nga eh, mage boy. Inadidi agad ang maaga ng DC ko ah. Tuwan, tara, baba, Gar. Baba, pel. Elboy, lower lang muna, pakapal, ready. Pakapal. Wait lang. Ready boy, angat tayong 3, 2, 1, angat boy, ready 1. Up, nasa loob na ako, Gar, nasa loob na ako. Gege, pakangat, sipa. Angat boy, pasok kay lagad mga naman tayo, reso pa tayo. Reso pa tayo, boy, angat, telto kalati pa. Balik, L1 boy, balik, reso pa tayo. Wala magreso sa akin, sayang MMR, bangon na ako ha. Pasok L mga naman tayo. Pasok L boy. Pasok L lang. Pasok L pa. Ano ba ito si Kulog? FK? Pasok Kulog. Okay, wala mo na pipitik. Wait lang, isa lang FS natin. Okay na ba MH mo AR? Okay na, tara pitik ka MH boy. Ready, baba 3, 2, tara baba, palawer R boy. Palawer R, diretso R1 na to ha, dali, 8.
Ay, hindi pa pumasok. Kaya angat pa, angat par. Angatar, angatar, angatar. Eto, patayin nyo itong mga to. Putang na scouted tayo. Okay, patayin nyo, patayin nyo. Wala, hindi pa pumasok, boy. Dito lang, Arlang. Arlang, boy. Blink ako Okay, dun, oh. okay, Arlang muna, boy. Paparto nga Sali ko, tayo. sali Dito, ko, sali dito. ko. Parto, boy. Arto. Arto lang muna pa pala. Wait lang, papasukin muna natin yung kalaban. Inspire ako, pere. Thank you. Oh, Arto ba, thank boy? you. Arto lang. Wala mo nang pipitik na MH, boy. Sabay-sabay tayo. May solo FS, oh. Ay, pumasok. Nagpipigay na sila sa labas. Arto muna, ha. Wow. Baka makita tayo. Hindi papasok tayo. Nakatapak ng R1, boy. Pumasok ako, papasok. O, tara, Ay, pitigay pumasok MH, boy. Dali baba. 3, 2, 1, tara baba. 5, Uy, 4, gago, hindi dyan. 3, 2, ready. Itabol na, 1. Up, itabol na yung mga gumagalaw dyan, boy. Itabol na yan. Okay, itabol na. Kainin nyo lahat, boy, sa loob. Pasok, box agad. Diba, box up. Phoenix sa ready. Mid Phoenix sa reso ka patay, boy. Box lang, box. Ready, ito yung nagdan. Harapagdan, boy. MH, ay ano, compress. Wala muna mag-MH, boy. Ano Reso yung ka mga kapiti ko? Sali niyo ako. Oo. Harapagdan, Ako boy. dun. Harapagdan lang, ready. Harap lang, boy. Harap lang. Saan kagad? Wait lang, Ito, Sagda. Pasali nga ako. Ay, papasa makyan. Ito si God, oh. Macro, oh. Tingnan nyo. Si God. Pasali yan sa ano yung PL. Ready, mag-invite. boy. Ready. Papapitik na. Salin nyo ng party yan, boy. Traffic Gagi, nga, ayaw MH, pa bar. sa makyan. Pitik nga, boy. R2 tayo, 3. 2 na R2, boy. R2. Walang pinababa. R2. Okay, R2. Liban. L2 agad, baka pala. L2, boy. L2. Baka binubuto tayo ng Phoenix. Pacheck yung likod nyo. L2 pa, boy. Light speed lang tayo dito. Bito na light speed, boy. Light speed lang. Ready in 3, 2, 1. Bana, boy. Bana. Okay, baba. Nandyan yung OC. Okay, tulak nyo. Ready, 1. Up, tulak, boy. Nasa agdan na iba nila, oh. Tulak nyo. Gago na unahan nyo. Harap. Okay, tulak pa. Tulak pa, Gar. Tulak. Kawawa. Ah, Okay, kawawa. tulak. Back lang. Tapak L. Okay, ba ako na palaglang boy. Hawag na ito tumakbo, boy. Tapak L. Ang tagal kasi mag-tali ng party ba yun, boy. Tapak L, boy. Walang mid. Tapak L. In 3, Wala na kasi 2, 1, tara pasok, boy. Pitik MH siya. 8, 7, 6, MH. 5, 4, 3, 2, ready. Box lang ka, 1. Up, box muna kayo mag-clash, boy. Box muna, mga walang box yung MP, boy, oh. Game, mga gumagalaw muna. Hayaan nyo muna yung nasa gitna. Yung mga gumagalaw muna sa Gago, gilid, boy. ipit Gilid muna. Harap kay L2, may Phoenix, ha. Game, box. Ready, ano, Phoenix. Ready, 1. Up, tapakay lang. Wala papasok. Game, palagpabuhay. Pakasabi kung kaya. Wala, wasa kayo. Tapakay, boy. Tapakay lang. Recover tayo. Tapakay. Huwag ka muna pumitik na kay MH, ano, AR, ha. Tapakay pa, boy. Bilis. Nililinis tayo ng Phoenix, oh. Tapakay pa, boy. Ready, in 3, 2, 1, tara pasok, boy. Mga dalawang FSP, tigage. 8, 7, emis kayo. 6, 5, 4, 3, galaw kayo, ha. 2, ready. 1, up. Galaw may mga emis, Gar. Gumalaw kayo. Galaw kayo. Pumasok Phoenix sa 8, 7, labas box. 6, labas box. 5, 4, labas box, boy. 3, harap box, ha. 2, ready, Phoenix. 1, up. Gaya, palag nga, box nga lahat, boy. Ayaw nyo lumabas, eh. Box lahat. Wala, di kaya, oh. Baka na, wala papasok, ha. Palag lang, boy. Kaya, ay, Eh, tapakil lang. Pasok. Tapakil ulit, boy. Okay, tapakil. Garsali party. Tapakil, boy. Asaba, oh, teach macro. Dali, tapakil, ha. Ready, ha. In 3, 2, 1, tara, pasok, boy. Pasok. 8, 7, wala mag-MH, ha. 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, itabol na kayo, linis. Galaw kayo, boy, galaw kayo. Huwag kayo mag-stay sa box. Bitaw nyo lahat ng skill nyo, mag-shockwave kayo. Linis pa, boy, meron pa ako nakikita, compress, gitnang box. Pasok lang el mga namatay. Wala mo napipitik na MH, boy, wait lang, ha. Compress bagar. Tara, pitik MH, boy, ready. Tara, L2, 3, 2, L2, boy. Suko sila L2, ta. ay pa city. Sorry. L2 gar. Guys, ako naman. Liban. Gaya, liban, boy. Liban. Gaya, R2 pa, papal, boy. Papal, Ay, R2, boy. power ng mic. Papal, R2. Papal, harap, boy. Ready, 1.
Harap lang, wala tutulak ha. Harap lang boy, harap, patulakin nyo. Patulakin nyo boy. Tapal kayo, tapal. Tapal lang, wala mo nalulubog. Yung mga archer nila oh. Nakalubog na sa atin oh. Boy, mga archer boy, arto lang clashing, wala magatang. Ina, nasa R1 na iba. Arto lang boy. Ay na Phoenix, sarap na R1, ready one. Wala akong pinapatulak ng R1 po. Ina, makinig naman kayo, Gar. Kaya natin yung dalawang wave eh. Naliliguran na ng archer yung iba oh. Nakalubog na kayo ng R1, tapos nakita nyo yung Phoenix, takbo kayo. O, tangin na, last ng tama nyo boy. Bawa na. Dumiretso kayo ng R1, nakita nyo yung Phoenix, sumakit kayo ng R2, mga bobo ba kayo? Tapak R boy. Tapak R. Tapak lang ha. In 3, 2, 1, tara pasok boy. Late Pasok, nga pasok. ako. Pitigan nyo yung Gar. Pitik muna. Okay, pitik. Wala mo na habol doon. Pitik lang. O tara, angat tayo. 3, 2, 1, angat na boy. Wag na kumplituin, Babs. Angat, dali. R2. Pipwesto na to, R2 pa. Kaliwa lahat, 1. Sa kaliwa muna kayo. Wala kakanan dyan sa pader. Okay, tulak. Tulak, boy. Ang lalamyan ng brawler natin, ha. Tulak. Utang na kayo, pinapatulak kayo. Nagtitira ba kayo? Lalaan nyo, boy, ha. R2 lang, ha. Walang bababa. Harap R1. Reso patay. R1 Phoenix boy, dali, R2 lang, reso patay. R2 lang, harap R1 boy, harapin na Phoenix, already 1. Tulak nyo Phoenix, tulak. Tulak nyo boy, mababuntot nyan. Boss, Tulak boss. Boss, ayaw nyo tumulak boss. Tulak ako tutulak boy, already. Balik tayo R2, 3, 2, 1, R2 boy, tapak mid yung mga namatay boy. Baba mid boy, baba, laser. Wala mag-arwa, may MP na dyan. Baba na yung mga katakbo mid boy. Tapak mid lahat. Baba laser boy, takbo kayo mid yung mga katakbo. Okay, tapak mid. Pasok na mid, boy. Pasok na mid. Pasok na mid. Bahala doon yung mga buhaba pa ng R1. Ang lalaan nyo talaga. Boy, makinig naman kayo. Makinig muna kayo. Okay ng ina nyo. Pasok mid. Ano, harap po. Ready. 1. Parapan nyo, boy. Putang ina, di na ako nakapag-drop ng city. Ang tagal kasi ng mga kaparte ko. Okay ng ina nyo. Ang lalaan nyo, boy, ah. Tapakar nga, tapakar. Tangin na yan, hindi ko kayo pag nabuwisit ako. Tapakar boy. Tapakar. Ready, 3, 2, 1, pasok. Pasok, R. Dali, full buffs pa. Kaya pitik nga MH boy. Pitik na, ready, 3, 2, 1, baba. Baba na, ang bagal ko miris, kinukompleto pa yung buffs eh. Angat mid boy, dali, angat na, ready, 1. Up, kaliwa, makapalo. Gaya, tulak nyo. Tulak, pakanan. Harapan na kayo, nasa gitna na sila. Gaya, linis pa, sa gitna. Linis pa, boy. Gaya, linis pa. Pasok medyo mga namatay. Dali, 8, 7, box boy, 6, Phoenix to, 5, 4, 3, 2, ready, Phoenix 1. Putang ina mo, Ito itabol na, na. Phoenix boy. Phoenix na, Phoenix. Gaya, linis pa. Tanginang Linis ipit. pa, Gab. Tosi pa, 8, 7, compress nga, bilog, 6, 5, 4, bilog boy, 3, 2, ready, 1. Palagpa, bawas pa sa MP boy. Gaya, palagpa, wala na papasok ha. Palagpa boy, sa bilog kayo, putang. Ina, sabi ko sa bilog. Palag na lang, wala na papasok. Tapak mid lahat. Tapak mid. Gaya, labas na yung lumalabas boy. Nakita ko nagtatakbuhan na kayo. Labas na, tapak mid lang. Labas, tapak mid. Tapak mid lang, wala na papasok ha. Dali pa, tapak pa mid boy. In 3, 2, 1, tara pasok boy, pitikan nyo ng MH. Dali, 8, 7, 6, 5, 4, may Phoenix sa 3, 2, ready, 1. Itabol na kayo boy, galaw. May Phoenix rambulan to. Gipa, galaw kayo, Gar. Galaw kayo, Gar, layo kayo ng bilog, layo kayo gitna. Dali, gilid to. Dali, sa gitna, hagdan pa boy, makapal. Bandang kaliwa nga, bandang L-side boy. Macro ko, compress nga tayo bilog. 3, 2, tara bilog, pasok lang mid, 1. Bilog lahat. Pasok lang mid boy. Pasok pa mid boy. Linis ka. May mga meron pa sa gitna oh. Kaya compress pa, bilog. Bilog na boy, compress na. Wala na maghahabol. Dali, compress pa. O tara, pitik MH boy. Ready ba tayo? 3, 2, 1, tara baba. Par. Dali. Ready, angat agad. Itabol na to, angat. Ready, 1. Angat boy. Itabol na. Unahan kayo. Angat agad ha. Harap agad tigod. Angat na, ready. Harap agad. Tapal. Tapal lang, walang gigit na dyan. Ready, 1. Wala, hindi sila mga. Tapal lang boy, huwag kayo bumaba. Putang. Tapal lang. Ready, 1. Up.
Tapalan nyo lang. Tapal lang. Walang gigitna dyan. Pasok, Wala. tay. Pasok R. Pasok R. Pasok R. Ayun, naangat na naman. Umangat boy. Umangat. Umangat boy. Tapalan nyo. Nagpa-choke. Nagpa-choke. Makinig kayo. Tang ina, nasa box pa iba. Tapal boy. Wala na. Pinasok na kayo sa box. Tang. Tapakar nga. Tapakar. Palag lang boy dyan. Tapakar boy. Tapakar. Dali. Tapakar pa. In 3, Ina 2, naman. 1, tara pasok boy. Makinig naman kasi kayo. 8, 7, 6, wala mag-damage ha. 5, PK na yun. 4, 3, 2, ready, 1. Palagan yung Phoenix boy. Dito lang sa box maglaro. Sa box lang boy. Sa box. Ge, palagpa. Patay na. Ge, palagpa. Palagan nyo boy. Palagan nyo. Palagbox. Pasok lang R boy. Tumapa ka TMP. Pasok lang. Bilangan nyo MP ha. Ge, pasok pa boy. Pasok pa gar. Pasok pa box nga lang. Compress na boy. Lumipat, tumakbo MP. Ge, compress box. Compress box boy, bilis. Hello? Compress box gar. Compress box boy. Ge, full buffs pa. Tara, pitingan tayo, Mitch. Ga ready. Baba tayo. Wag na. Nandiyan na, nakababa na. Sayang. Gilang. Bababa tayo. Lower R lang. 3, 2, tara lower R. Kanan. Pa-laser boy. Pa-laser. Dito lang. Macro ko nga. Armid lang. Dito lang. Macro ko lang. Harap pa kayo na. Ready. 3, 2, tara. Tulak. 1. Tulak ni boy. May ipit siya. May Phoenix sa kabila. Get, tulak nyo. Sa baba mo na. Wala angat na mid ha. Baba mo na, linis. Harap. Arapel. Walang angat na mid boy. Ready, 1. Ang ina ng mga umaangat na mid do. Potang ina talaga. Lakas ko mag-blink, potang ina. Tapak nga mid boy. Inang hirap nyo i-comanda. Panay kayo bida man ah. Potang ina ng mga nasa taas. Mga tanga eh. Sabing walang aangat ng mid eh. Tangina manggagaling yung Phoenix eh. Bobo ba kayo boy? Utang ina, makikinig na lang kayo ng command. Patanga-tanga pa kayo ah. Inang yan tatangang puta. Pasok mid boy. Tangina yan, anli ko kayo. 8, 7, emisan nyo. 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Punahin nyo kanan. Okay, linis boy, linis palag. Huwag kayong tanga dyan sa gitna. Palag pa boy, okay, linis kayo. Linis pagar. Palag pa boy, palag pa kayo po. Palag pagar, pag dumating Phoenix labas ha, okay, palag pa. Palag pagar, palag pa mid lang, okay, palag pa, wala na papasok. Tapakar lahat. Tapakar, nandyan na yung Phoenix boy, tapakar. Labas na yun nandyan boy. Tapakar, bilis. Ready, 3, 2, tara, pasok boy. Pasok. Hold on na image ng isa. Wait lang. Pasok ar na. Pasabi pag up na image mo. Okay, nagka-clashing do. Wala nag-adjust boy. Sabay-sabay tayo gagalaw. Pitik tayo image boy, ready. Wala, nasa labas na sila. Tara, linis nga natin. Mid 3 to, tara, pasok nga. Mid. Tulak nga, mid. Linisin nyo nga to, ready, 1. Wala na. Nag-SP yan na. Putang ina, malapit na siya sa entrance. Baba nga, lower mid nga boy. Lower mid. Harap R. L nga. 3, 2 na nga tel boy. Ito mo na to, angat boy. Angat agad ha. Angat, ready, 1. Up, nasa loob na boy. Ge. Angat. Ge, ubus yan. Angat agad. L2 harap. Angat agad. Pwesto agad boy. Pagkasipa nyo sa gitna, pwesto. Gipa, nalilinis nyo po. Angat boy, tapakel agad. Tapakel. Nandiyan na Phoenix boy. Tapakel lang. Pigay nyo muna yung nasa labas yung MP boy. Huwag kayo magpa-joke dun sa hagdan. Putang ina, pag-skill nyo, angat. Nasa loob na ako eh. Wala lang damage to eh. Angat. Dito lang Ela, tapakel lang. Ready, 3, 2, 1, pasok nga boy. Pasok. 8, 7, wala mag-damage ha. 6, 5, 4, pitik na nga. 3, 2, kalat, ready. 1, up, kalat kayo, linis lang ha, L2 nga kalati pa boy. Linis, kalat kayo, wala na mag-abol ng gamid ha. Hanggang lower lang. Ready, compress box boy, walang Bilis image ko yung iba. nga, ano sa top Compress box. Tangina, napipreheat si Lela. Potang ina, ayaw nyo makinig, gusto nyo preheat kayong lahat eh. Ang gagawin natin, pukin ang ina, patanga kayo ng patanga. Compress boy. Imbis na tumulak kayo, pukin ang ina, pumipesto kayo sa sabing wag dun tumulak.
Sabing wag umangat po, kinang ina, apat silang tanga ron. Compress box pa boy, tara, pitik tayo MHGAR. Pitik, ready. L2 tayo, 3, 2, 1, L2 boy, L2, wag nyo harapan niya Archer, nandito yan. L2 pa, liban. Liban boy, papalaser tayo, nabul ba kayo? Laser boy, laser, bilog ha, bilog lang. Laser, bilog lang. Ayun o, ready, R1, 3, tara, tulak R1 boy. R1, continue to 1. Up, R1 boy, R1, tulak ka, angat na iba, angat na. Linis tayo, ready, 1. Up, angat agad. Angat, naunahan pa kayo sumipa, linis ang Arto. Linisin nyo, Arto. Angat agad yung mga nasa likod, boy. Makakat pa kayo ng mga Archer dyan. O, balik na, R1 boy. R1 na. R1, bilis. Alam nyo nung pag CW kargado yung mga gago eh. Pitik MHGAR, pitik. Ready, R2 tayo, 3, tara, R2 boy. R2, wag nyo sundan yun, putang inang yan. R2 boy. R2 lang ah. Babalik tayo R1 ah. Ready, 3, 2, 1, tulak R1 boy, R1. Walang sasagad na, baka maagdangan tayo ng MP boy. Ready, tulak 1. Up. Itabulan boy. Gaya, tulak nyo boy. Tulak nyo, pasok agad box ha. Ready sa MP likod, darap agad likod camera, linis lang boy, linis. Sakat na R1 boy. Ayun na, dito lang, box lang, paparemage muna. Baka nasa R2 to, humikot tong MP. Gilang. Ayun na, ready harap ha, tapa lang boy. Papasukin nyo lang. O, compress muna box, papa-image ako. Gaya, compress kayo party nyo, tara, pitik tayo image boy, tutulak natin yan. Sayang. Wait lang. Wait ko lang ah. Wait ko lang boy, pumasok na medium Phoenix eh. Wait lang natin. Atras na to, ready. R2 tayo, R3. Tuwa na, R2 nga boy, R2 nga. Balik. Mid. Balik, mid boy, mid. Tulak nyo, angat mid boy. Angat na, ready, 1. Pangatin nyo, garangatin nyo boy. Angat. Sige, nasa loob na, pasok agad boy. Para hindi kayo madamay dyan sa main splash yan. Pasok agad boy, pasok. Kaya angat pa. Pasok mid agad, mga namatay boy. Boy, Phoenix sa gitna nga. Compress nga, wala na, labas na, hindi kaya boy. Gago naman kasi. Labas boy, labas. Labas gar, tapak mid boy, Dali, tapak mid. In 3, 2, tara, pasok. Dali. 8, 7, 6, MH nga, 5, 4, 3, 2, ready, sundutin nyo 1. Up, sundutin nyo, wala nang habol dyan sa gada. Guys, sundutin nyo pa hanggang lower mid lang. Ang ina mo, natusok ako. Lower mid boy, darap kayo, ara, angat. Angat boy, harap, tapal boy, ready 1. Up, tapalan nyo, tapal pa, boost pa yan. Guys, tapal pa, wala na papasok. Tapal lang. Labas na yung makakalabas boy. Tapal lang, palag pa boy. Grabe yung yun ah. Yo, ano mag-live sa susunod? Tapak L nga boy, tapak L boy, tapak L gar. Tapak L boy. Ready, 3, kontra, paso L nga. Paso L boy. Okay, pasok pa L gar. May image kay AR. Babagalang kasi galaw natin. Tara, pitik tayo boy. Pitik nga. Wala mo na nga boy, gagalaw dyan boy, wait lang. Kalma lang kayo boy. Ready, pag pumesto makapal dyan, tutulak natin. Tara L2, 3 to, tara L2. Wag, baba. Baba boy, nagkaklasing na to. Pa-R1 boy, tulak nyo R1. R1 gar, R1 to. Gaya R1, tulak nyo R1, angat, ready 1. Pangat agad boy ha. Sipahin nyo na sa hagdan boy, walang bypass gar, sipa kasi. Natotornado kayo nung nasa hagdan no. Ay pa umangat nung iba, angat na kayo boy. Pati Archer, angat na, linis, pasok agad. Linis na boy. Linis na, reso patay. Phoenix ha, papasok ka, 7, 6, pasok ka, 5, Lutan nyo yung mga yun. 4, MP boy ha, 3, 2, ready, 1. Papasok din yung MP ha, gay, itabal kayo sa Phoenix boy. Box lang, wala nang lalabas boy, may MP pa lulutan. Pitik MH boy, 8, 7, lutan nyo, 6, 5, 4, 3, 2, ready MP 1. Itabal na MP gar, itabal na MP boy, galaw kayo, may image pa kayo, galaw pa gar, linis, box nga lahat, box boy, box pa, ready, box pa, wala na papasok boy, mga boy, baba, mid, baba, takmo mid boy, yung mga namatay, pasok na mid, dali, mid lahat, mid, takmo boy, game, mid tayo, bilog,
Bilog boy, bilog. Angat pit boy. Yan yung sila magsutukan doon. Habol tayo, bilis. Ready. Tara, pitik nga MH boy. Pitik nga. Habol tayo. 3, 2, 1. Baba. R1 boy. Habol tayo R1. Bilis. R1 gar, R1. Parto to, ready 1. Apunahin nyo yung box. Box muna gar. Box. Ge box, boy. Hello? Angat box muna. Ready. R2 kayo ha. Box pa boy. 3, 2, 1. R2 boy. R2. Pasok agad yung mga namatay ha. Linis lang R2 boy ha. Pag wala, balik na. Dali, pasok R1 yung mga namatay. Wala ba? Balik na R1 boy. Balik na, dali, papasok yung Phoenix boy. Dali. Pukin ang ina nyo. Anlian nyo kami. Gago ba kayo? Dali. Endo, top 2. R1 boy. Putang inang bobo na yan. Kaya R1 pa boy. R1 pagar. May image ka na yar. Ready, tapa lang boy. Wait lang boy. Pitik nga image boy. Pitik. Ready. Tara R2 boy. 3 to tara R2. R2 gar. Kaya liban tayo. Hindi magle-laser. Liban tayo dun sa L naman to. Kaya ito, lower L2. Ito, cut nyo kayo mga FS nila. 1. Up. Angat, L2 boy. Angat. Pwesto, harap lang L1 ha. Harap lang, ready. 3, 2, tara, tulak na. Nabul na kayo doon. Gek, atin na yan. Gek, clash nyo boy. L1. Linis na lang. Linis na lang boy. Linis pa. Gek, linis pa gar. Ang Sabi ina ko naman hindi ng magle-laser yan eh. unahan. Linis ng L1 yan boy. Lasyon ako. Gek, linis pa boy. Tangina mo, natitilt ka na kasi boy. Kills ka kasi. Laro ka lang. Nawawala ka sa laro eh. Pasok L boy. L. Pasok L. Tama. Pasok L. Huwag kasi kayo kills boy. L lang. Chill lang tayo, chill gameplay. Yung mapulo gago. Tanga tayo eh. Tanga na L pa. L pa boy. Gek, pasok pa. Pitik nga MH gar. Pitik nga boy. Ready, bababa tayo. 3, 2, 1, tara, baba. Laser nga, wag. Laser boy. Laser boy. Scouted tayo, age, laser pa. Arto pa. Arto boy, may pitay, Arto lang. Arto lang boy, dali, harapan nyo boy, sila patulakan nyo, ready 1. Up, tumulak na boy. Tang ina, nagtira back si Otits boy, na-splashan kami. Ang laki Ina naman talaga, kasi. grabe naman Wag yung kayo magtira back boy, harap lang kasi. Naipit yung ano, shit. Tulak lang boy, wag kayo magtira back, na-splashan kami oh. Pwesto lang, pag hintayin nyo yung command kong tulak boy. Ayun na, nakabot ako eh. Okay, tulak pa. Tapakar boy. Papasukin nyo muna yung kalaban, tapakar. Ready, 3, 2, tara, pasok boy. Habol Phoenix doon, dali. 8, 7, 6, pitik MH, yan na, 5, 4, MH boy, angat na, 3, 2, angat na boy, angat na may MH, dali 1. Up, linis tayo. Linis, angat pa boy, angat pa, Arto pa boy, nag-espion yung iba. Arto, pamid, laser boy. Laser. Laser pa, linisin nyo to boy ha. Balik R1 yung mga walang MH boy. Kita tayo R1, yung mga walang MH, balik R1 boy. Kaya naglinis lang kami, R1 na boy. R1 boy, R1 lahat. Yung mga walang MH boy, balik R1 ha. Yung mga nag-R2 ha, baba kayo. Nakita ko marami akong nakita walang MH eh. Dali, R1 muna ha. Wait lang ha. Angat na bes, wag na kayo mag-bump dyan sa baba. Naglinis Parang may lang. nakita akong Arto sa Phoenix. Hindi. Garena. Compress pa, tara pitik tayo MH gar. Pitik, dali Arto tayo 3 to, tara Arto ha. Nag-espion yung kalaban ng puta. Arto, ito ready, tulak 1. Up, tulak to, wala magtitira ba? Tulak nyo boy. Putang ina ng mga nasa harap boy, galingan nyo naman bis. Angat, Arto, pesto box muna. Walang bababa na hagdan. Pesto box, dali, may Phoenix sa likod. Box lahat, makro ko, dikit. Reso nyo pa tayo, dali. Nasel ba? Reso pa tayo. Pasok ka rin mga namatay boy, bababa na tayo. 3, 2, tara, baba na, bitaw na dyan, dali. Baba, bali, lulutan natin yung kasi boy, dali. Dali, box, lutan yan. Put, 8, 7, lutan nyo boy, 6, 5, MH nga, 4, 3, box kayo, 2, may Phoenix ha, 1, pita mo na to. Boy, box kayo, may Phoenix sa likod nyo, wag kayo dyan sa kalahating L2 boy. Wag kayo dyan sa Arto boy. Baba ng box. Puki ng ina. Ang tagal nyo dyan boy. Putang ina, linis box, maliligo na kayo ng Phoenix. Yung Lilo Prito, putang ina, kasi ayan na yung Phoenix, ready, harap 1. Putang ina, kailangan pa kasing isigaw. Putang ina naman. Pati Epes, digit ng box, maliliguran kayo. May splashan kami, makinig kayo. Tapak lang ar. Putang ina, sigaw na ako ng sigaw, di pa rin ako naririnig. Tapakar. Dali, 3, 2, tara, pasok boy. Pasok ar. Dali,
7, enemies nga, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Palagay boy, palag, box na kayo ha. Yung mga gumagalaw na archer boy, sipahin nyo max range. Galaw pa yung mga archer boy, lubugan nyo. Lumalis na kayo ng box, wala na kalaban dyan. Galaw, sagdan po. Dali, parto pa, linis kayo. Pasok Arla mga namatay. Bosol, mag-open ka na, may slot pa kami oh. So paso R boy. Paso R, box star. Dali. Okay. Paso R boy. City na kayo? Paso R, inang yan. Paso R pa. Wala mo nang gagalaw boy. May image ka na AR. Tara, pitik tayo boy. Pitik ready. Lower R lang ha. 3 to lower R. Kanan, silip pa laser boy. Dito lang ha. Laser side lang ha. Wag na kayo gumit na. Dito lang makro ko lang. Nasa mid sila. Nasa mid boy. Di ko lang kung nasa yung Phoenix boy. Dito lang boy. Wag na may pagkulitan dyan makro ka. Gilang, papakapal sa babayan boy. Tutulakin natin pagbabaan. Di ko lang alam kung nasa yung Phoenix eh. Compress lang muna gar. L2 Sai Phoenix. L2. Ah, Wala, nag-aabang lang ta. Ready boy. Compress lang. Kakapusin na tayo miss boy. Compress na. Ang dami nyo makulit dyan. Potang inang yan. nasa L2 pa rin saya. May ipit tayo. Angat nga R1. 3 to tara angat R1 boy. R1 ha. Parto tayo. Parto boy. Okay, R2. Ba't wala may image yung party ka boy? Tangina mo, Anton Bobo ah. Ba't walang image party ko gar? Ako lang ba wala? Hello? Gago, di ka nagkopitik eh. Pitigan nyo. Dito ka ni Reds boy. Ayan na sila R1 boy. Tulak natin ha. 3, 2, 1. Tulak R1 boy. Tulak 1. Sipahin nyo. Walang bypass gar. Tulak. Nagkaklas no. Lilinis na lang kayo boy. Wala nang magtitira back. Tulak boy. Tulak. Okay, tulak pa. Tulak pa boy. Lilinis na lang kayo. Okay, di ba po? Kinangina tulak. Linisin nyo pa. Linis pa boy. Pasok R. Sorry na bes. Putang ina mo ah. Pasok R boy. Putang ina kasi isa lang ipis layer boy. Pasok R. Si Sisip na si Madam AR. Neres yata Sai. Walang party. Sino? Si Mama G. Mama G, wala bang party? Nagpapadap kanina eh. May kasamang ano yun eh, Archer. Andiyan si Pek oh. Kailangan press lang boy. Kala ko may fixed party na yan. AFK Tara, daw. pitik image boy, pitik. Kala may fixed party na. Pitik image ka ready. Ha? Arto nga boy. Wag. Lower R. 3, 2, lower R. Pwesto lang muna boy, Ay pa-laser si tayo. Mama G oh. Laser boy, laser gar. Laser boy, pa-L2 nga, pa-L2 boy. L2 boy, silipin nyo nga dyan sa bilog ha. Wait lang ha, L2 tayo, angat, L2 boy. Angat, agad, L2 lang, light speed lang boy. Light speed lang, tutulak tayo 3, 2, 1, tara, tulak boy. Tulak. Okay, tulak nyo, ayun na, magkaklas sila boy. Okay, bututan nyo, kapos semis nyo, habol, laglas sa mid. Okay, habol. Yung mga dalawa FS boy, sundutan nyo na lang mga inter nyo. Okay, angat na mid boy. Angat, natataranta na, naglalabasan na yung mga gago. Angat boy, putang ina, takbo, pukin ang ina nyo. Okay, linis pa. Pasok mid yung mga namatay. Pasok mid boy. Pasok mid pa. Papaupa muna tayo. Kala ko may fixed party na sila Mama G, gago baka AFK daw boy. Ay, dami ginagawa. Hindi, andyan. Nakita ko kanina. Andyan na ba? Sleep. Compress lang. May na. Invite ko may Compress party lang ba? boy, box muna, bilog muna boy, bilog. Bilog muna May boy. May image ka na AR, bilog muna gar, wait lang, pwestuhan nyo lang yan. O tara, pitik tayo image ka, ready. Pitik lang ha. Ready, lower lang at 3 to, tara, lower L. Wag, laser nga, di ko alam nasa yung Phoenix. Laser boy, andito na. R1 Laser, Phoenix bilog lang. Pushing na. Harap likod. Ready, R2 tayo ha. 3, 2, tara, R2 boy, may ipit tayo dyan. Kanan na. R2, kanan na, puking na. Dito sila Pek. Wag, lower lang, pwesto ka muna boy. Baka maliguran tayo Phoenix, mag-L2 tayo, 3 to tara, L2 boy. L2, Ayun na, magkaklas sila sa'yo. Magkaklas sila. Okay, off, bilog, pitik image muna. Kalma, pitik image boy. Nakapesto. Hindi, nag-back. O tara, L2, angat lower flat, 3 to tara, lower flat boy, low flat, angat L2 boy, low flat, angat, bilog lang, baka pala. Ready. Tara, tutulak tayo, 3,
2-1, tulak boy, tulak. Umangat sila, wala angat niya. Balik boy, L3 tayo. Balik boy, kakat kayo, harap nga, makro ko nga muna, harap dyan ha. Baka makat kayo, L3 tayo, 3 to tara, L3 boy, L3. Tang ina nyo, mga bading ba kayo? Gago ba kayo? L3 boy, L3 wag kayo magpakat, ready lang. Gayaan nyo, malilikuran ng Phoenix yan. Kaya Dito na. pabi ako eh. Yeah, dito lang, L3 lang boy, pwesto. Lilikuran ko, Gago. compress, pitik nga boy. Pumasok ko yung MF oh. 3, 2, 1, tara, angat. Angatan nyo, putang ina angat. Ge, cut nyo muna to. Wag, LGS, balik. LGS. Putang ina Balik, mo rin. LGS, putang ina kabadingan na pota. LGS, boy, balik. Hello? Boy, walang LGS na sa gitna. Hello? Putang ina nga, wala Pumatok LGS. sa MF. Ge, yan nyo, tara. Babalik tayo, lilipat tayo, pamid tayo. 3, 2, tara, pamid na nga, boy. Pamid, boy. Pamid, kalas niya, Phoenix, boy. Ge, baba, boy. Baba, ito, cut nyo to. Okay, makro ko lang, kalahati lang, boy. Ito yung PT natin, Phoenix. Makro ko lang, harap, pare, di one. Parap, buti pa to, hindi ba ding eh. Putang inang yan, harap, R3 lahat, boy, reso pa tayo, walang angat RGS ha. Likod. R3 lang, likod niya. harap likod, ready, one. Harap likod, putang ina, kasi bakit umakit yung iba dun, boy, anong meron dun? Palag na, boy, palag pa. Okay, palag pa, anong meron dun sa taas, boy, bakit umaangat kayo? Palag na R3. Palag pa, R3 nga lahat, boy, ubus pa eh. Tapakar, boy. Tapakar. Palag pa kay R3, boy. Tara, 3 to, tara, pasok R, boy. 8, 7, 6, andito pala to. 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pita mo lang, Gar, palagan yung Phoenix, boy. Putong, namatay ako sa tornado. Okay, palag pa, Gar, ubus kayo sa Phoenix. Yun lang, puking ina. Palag boy, binilangan ko kayo, hindi kayo gumalaw. Palag pa, tapak nga ulit. Palag boy, ubus po. Pasok R. Baka nandyan na yung piyage. Pasok R, reso pa tayo boy, pasok. Wag na kayo pumasok boy, nandyan na sila. Kinawat yun oh. Palag lang boy, palag lang. Tapak lang boy. Wala na, inang tagal natin boy. Tapakar muna. Ano, nakabawas pa kaya? Gago ka pumasok. Tapakar lang boy, tapakar lang. Ready? Okay na, tara 3, 2, tara pasok ka. Pitik image tayo ha, 8, 7, 6, 5, 4, 3, kalat kayo, 2, ready, 1, up. Sorry, Palag, walang wala city tuloy yung kampi ko. Okay, palag pa, gago, bus pa boy. Huwag kayo sa hagdan, banda may Phoenix. Putang ina kasi Box lang kayo, makinig mo na boy, box lang. Si Huwag Papa kayo Bern. banda sa hagdan boy, may Phoenix. Okay, palag lang boy. Silil. Palag pa boy. Palag boy, putang ina, wala nagpo-focus eh. Tapakar ulit. Ako na lang pala dito. Tapakar boy. Kaka-online lang ni Papa Bern. Wait lang bes ha, sali ko lang si Papa Bern. Tapakar boy. Nurse Tapakar Papa boy. Bern. Tapakar. Pigay nga kayo, magpigay baba kayo ng board. Pigay nyo no. Okay, pigay nyo pa, ready. 3, 2, tara, pasok R boy. Dali, pitik kayo image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, galaw kayo, Gar, galaw. Gumalaw kayo, boy, gumalaw kayo. Galaw dyan, huwag kayo sa box. 8, 7, Arto kalahati nga, 6, 5, Arto kalahati, boy, 4, 3, box ha, 2, ready, 1. Phoenix boy sa box. Okay, pasok R lang. Pasok ba MP? Pasok R boy, pasok R. Palag pa boy, box. Pasok box. Pasok R. Okay, palag pa boy, bitaw nyo sila. Palag pa boy. Tangina, konti na lang kalaban boy. Balag, tanginang yan. Pasok R. Wala nang kalaban oh. Pasok R. Ubus na yung galaban, may namamatay pa sa atin po atakin. Pasok R boy. Compress lang boy. Okay, sumunod dyan. Tara, pitik nga image, Gar. Ready, tara 3 to, tara R2 boy. R2. Andiyan sila. Okay, R2 lang boy. R2 lang ha.
Kagulag. Arto lang boy, wait lang. Sa pumasok, boy. Ready? Saan dyan sa Oragi? L. Wait lang, Ay, sa R yan, Sai. Naiwan wait sila. lang, wait lang, wait lang. Wait lang ah. Outside Wait tayo, lang boy, Sai. dito lang ta. Gilang boy, nasa medyo Phoenix, inaantay ka lang. Compress nga. Pitikan yung boy, pitikan nyo. Harap lang ah. Harap lang, Arto boy. Wait lang. Sa Phoenix, tangina baka manggaling ng low flat ta. Ready boy, baba ka ta, R1, 3, 2, tulak, R1 boy, R1! Putang ina, may bobo na. Ah! Pasok R1 mga namatay boy. Gago, di pa pala sila pumasok. Papasok lang ng iba. Tara, tulak ka, 3, tara, baba, L1 boy. L1, ito, pamit, abot pamit, ready 1. Up! Puta. Tulak boy, tulak nyo. Pasok medyo mga namatay. Gapang mid lahat ha. Gaya, defense on mid boy, resin nyo ito. Mid pa boy, sakalin yung mga archer boy. Wag yung mga gilid boy. Spread kayo, ang kapal natin oh. Tangin na nakakapatay pa rin yung mga archer nila. Di nyo napapansin boy. Compress mid, pasok mid mga namatay. Bilis. Pasok mid boy. Ang gabi, oh. Pasok mid pagar. O tara, pitik MH ka ready. Tara baba, 3, 2, 1, tara baba. R1 boy, R1. Putang ina nyo naman. Angat boy, ready, 1. Ah, putang ina kasi hindi ako makabilang na maayos. Angat agad, dali, may OC sa baba. Angat na boy. Tara pagdan. Ano na ito mga to, mga palong-palo tumakbo. Ina mo. Apa lang, ready 1. Up, tapalan nyo boy. Nice one, Gip! Mga Putang bobong ina mo, namatay Gip! sa baba oh. Sa akin yung des. Nadulas. Tapal pa boy. Wala namatay sa cancel ko. Puta. Lala, putang ina. Pasok R boy. Nakalilang Ang jet, lala naman boy, putang ina. Nasa mid Phoenix ha. Pumasok ka, 8, 7, 6, Palagan nyo na boy, Ay. wala nang papasok. 4. Ready 1, up! Putang ina nyo mga Phoenix! Tama lang, wala papasok boy, tapakar. Tang ina mo naman. Grabe, hatak ko, puta. Tapakar lang boy. Potang ina nyo, tutuloy ko pa ba yung command? Sabing manggagaling yung OC sa baba, potang ina, hindi pa kayo tumapal, mga namatay pa kayo sa hagdan. Pababa pa lang tayo, lumiliko na kayo ng L para yung galaw natin. Boy, putang ina, ano bang ginagawa nyo? Nyo na akin. Tang ina. Lala nyo ah. Gusto mag-blink best. Tang ina, may kinigdalan kayo ng command boy, hirap na hirap pa kayo ah. Okay, inang yan. Tapakar. Dali, 3 tang tara pasok. Dali, 8, 7, emission nyo boy, 6, 5, 4, 3, 2, galawan nyo, 1. Up, galawan nyo gar, galaw. Putang. Galaw, gumalaw kayo, okay dyan sa box. Ready, R2 kalahating, 3, 2, R2 boy. Palag pa, R2, R Phoenix, ready 1. Up, wala na papasok. Dinis na, palag na lang. Wala akong katulong sa box, sayang. Tapak mid boy. Tak na kasi nakakatamad ganyan ginagawa niya boy. Pasok mid na. Pasok mid. Ay, putang ina mo. Pinapagdag. Pasok. FPS. Pasok mid pa boy. O tara pitik tayo mage. Dali habol down 3 ton, tara baba power boy. Dinis muna, lawarar muna pa pala. Lawarar. Kaya angat na boy. Angat pa R2 boy, R2 ready 1. Up, R2 tulak niya R2 boy. Hanggang R2 box. Ano yun, lag ako. R2 box, linis pa boy, ready. Tulak nyo, lag ako po. Kaya tulak nyo gar. Tulak nyo R2 box. Okay, magtira back. Tulak nyo. Aliliguran na rin kayo ng galing sa R1 dyan boy. Tira back pa kayo ng tira back. Putang inang yan, andan. Tapakar. Tumapa kayo ng R. Putang ina kasi mga ano may... Ay.
Ready? 3, totra, pasok, Arboy. Pitik MH siya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, habol. 3, totra, tulak, Arboy, 1. Up, tulakan nyo, boy. Na-slow ko na yung harap po. Okay, tulak pa. Tangina, napwestohan pa rin kayo. Tulak. Wala, potang. Panis talaga yung mga nasa harap, boy. Pabalik tayo, Arwan, 3, 2, 1, balik, Arwan, boy. Balik, bilis. Potang, mo, patay pa ako. Na-chope. Balik Arwan na. Dito na kayo magkumpleto ng buff. Pwede nyo naman Ayun na. i-bitaw dito yung buff siya. Tapal, boy, ready, 1. Tapal lang, walang bababa dyan. Pwesto lang, o tara pitik tayo, Miss Gar. Ready, Arto tayo, 3. Kontra Arto, boy. Arto Gar, Arto. Ano ba, sabi mo? Baba, libal. Liban, L2 tayo, boy, L2. Huwag nyo na silipin dyan, nandyan yan. Ito. Low plat ah. L3. Op. Balik ka, bilog nga, gitna, bilog. Balik nga. Wait lang, makakalas tayo ng Phoenix dito, boy. Angat ulit tayo, Arto 3. Arto nga, boy. Arto. Arto, boy. Pa R3, boy. Dito lang, ha. Makro ko. Kalati lang, boy. Harap lang. Patulakin nyo, ready. Patulakin nyo, boy. Kapos MH, boy. Compress nga, pipitik muna ako, MH, Gar. Makro ko. Huwag kayo tumakbo, ready kayo, boy. Pitik nga. Likod, oh. Umangat na naman. Putang. Ina na ito, mga bading na to. R3 nga, boy. 3 to R3, boy. Pasok kay box. L2 R3. Phoenix ah. L2 ah. Gaya R3, boy. Dito lang. Compress gaya rito. Ina na ito, mga bading na to. Gilang. Dito lang tayo, boy. Ready lang, ha. Ready. Papakit ako dyan, ha. Ano to? Bading na kayo, boy. Tingin mo, nagmumukha matalino commander nyo yan. Compress nga, pitik nga MH, boy. Pitik nga. Tara nga, 3 to, angat na, boy. Angat. Pumasok na mainframe yung mga bobo. Patay nyo to. Cut nyo lang. Opa, wala papasok dyan, ha. Walang papasok. Aga nyo dyan, oh. Tara, compress gitna, boy. Gitna, asan Phoenix. Compress bilog. Compress, bababa tayo, 3 to, tara, babamid, boy. Mid. Harap taas, harap likod, bilog lang. Bilog lang, papalabasin lang natin. Dito, Ako po boy. siya. Compress Pushing lang. na. Harapan. Putang ina kasi. Ano ba? Tangina. Ay na MP ah. Ano Gabi pa nyo na lang Rezo. ba eh? Tangina, lala talaga ng araw ngayon ah. Ina mo. Nareso. Tangina kasi, pumush agad kayo doon, boy. Papababala ko mid, papabulin ko lang yung MP. Unahin natin na MP, boy. Bakit dinudungawan nyo yung Phoenix eh? Pukin ang inang yan. Pumus yung Phoenix. O, tangina kasi sabi ko buwaba lang. May pumunta na ng PL2 ang puta. Alam niya may kalaban din sa taas, boy. Ano ba? O, tangina, sino ba yung nauna, boy? Kayo nga mag-command. Kami susunod. Di ko alam gusto nyo mangyari. Po, tangina nyo. May mga sariling commander sa utak ang puta. Pasok mid, boy. Okay nang ina nyo. Lala. Sabi kong baba lang, akitin natin yung MP, papalabasin ko lang ng mainframe, boy. Ang ina, pitik MH, Gar. Tara, 3, 2, tara, babala, par. Ang ina kasi mga nauna, puro tanga eh. Angat, boy, angat na, putang ina nyo, 1. Pag may kalaban, ayaw nyo mauna. Angat agad. Ready, harap likod, tapalagdan, tapala. Tapal, 1. Tapalan nyo. Tapal. Walang bababa dyan, ha. Tapal lang, resto pa tayo, pasok ang mga namatay. Ganyan, putang ina, gusto nyo minumura pa kayo eh, para matuto kayo eh. JB, Pasok, boy. Yung mga nakalubog na RTR Phoenix, compress box, 8, 7, 6, box, 5, bitawag down, 4, 3, 2, itabol na iba, 1. Itabol na iba dyan, mga nauna, boy. Dali, box, pasok ang mga namatay. Dali, box pa, wala mag-damage na, boy. Dito lang, box lang. O, sinakatapak, boy, compress. Compress, Gar, compress. Dali, lutan nyo, 8, 7, MH, boy, 6, 5, box na, 4, 3, 2, ready, 1, up, box boy, Osio, mga walang MH to, dalawan nyo, Gar. Taka na, may nagkikwentuhan sa Discord, boy, yung ginagawa nyo, boy. Hello? Box pa, boy, pasok lang, Gar, puta naman nagkikwentuhan pa. Pasok, Gar, boy, yung lalaan nyo, boy.
Pasok R, box nga, boy. Yung mga archer nila, yung max range nyo lang, oh. Ayun ang Phoenix, oh. Harapan nyo, boy. Tang inang niya, may nagkikwentuhan pa sa Discord. Sino yun? Ano ninilitang? Wala nang papasok, boy. Lumapag po. Nag-flash siya, nag-flash siya. Tapak R lang. Tapak mid nga, lipat mid. Lipat mid, boy. Dali, Triton, trapasok mid. Dali. Dito lang, boy. Light speed na, pitik na image, garabol tayo dad. Dali, in 3, 2, 1, trababa na, par. Habol na, boy, huwag nyo na complete yung bumps nyo. Gaya nga, tangat, boy, angat agad, angat, unahan yung box 1. Up! Angatan nyo, boy. Putang ina, that IC na lang. Gaya nga, tangat, gar, angat! Putang ina, kasintira, bakit? Hindi talaga mawala-wala. Papaubos ko yung MMR nyo. Puking ina nyo, tapak R, boy. Wala akong kasing Ay, kapot. Tapak R, boy. Tapak R. Hindi pa naka-ready yung kalaban, no? Tapak R. In 3, 2, pasok, boy. Wala mag-damage siya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready. 1. Up. Linis, boy. Linis. Galaw kayo dyan. Box range nyo. Linis pa. Pasok lang arma na mamatay. Bangon agad. Huwag na magantay ng reso, boy. Okay na. Linis pa. Lumabas ka kayo ng box, boy. Umalis kayo dyan ng box, boy. May nakatabak piling sa 8, 7, 6. Balik box. 5, 4, 3, 2, ready. 1. Up. Phoenix, boy. Phoenix. Itabol na. Bakbakan nyo, boy. Huwag nyo na pagalawin. Ready. Ready, boy. Compress box. Sarap agdan, ha. Camera nyo agdan, boy. Compress nga, box. Compress na. Compress habang umi-skill. Pwede naman yan, eh. Putang ina, nagpapatrol. Harap. Ready, 1. Up. Tagal, boy. Ang tagal. Puking ina. Huwag na kayo dyan sa agdan. Brusco, boy. Pwede kayo mag-max range dito sa fence. Harap lang. Tapa lang, boy. Tapa lang. O, pasok R, mga namatay. Pasok R, boy. Reso pa tayo. Pasok R. Di nyo na kailangan pumesto dyan sa gitna ng hagdan, gar. Dali, box nga lahat. Bitaw hagdan, box lahat. Pasok R agad, mga namatay. Bilis. Phoenix, ready, ha. Ready, boy. Box, compress box para di kayo mate ng Phoenix. 7, 6. Sarap, Phoenix, boy. 5, 4, 3, 2, MP, 1. Up, gaya, palag pa, MP, boy. Palag pa, wala na papasok, boy. Palag na, boy. Palag pa, makakabawas pa kayo dyan. Palag pa, gar. Tapak R. Palag lang, ha. Palag lang, boy. Tapak R lahat, boy. Tapak R yung mga namatay. Bako na kayo, tapak R. Kaya pa, ubus pa sa inyo. Gaya, tapak pa, boy. Already, pasok kayo, boy. Pasok, dali. 8, 7, wala mag-damage siya. 6, 5, 4, 3, 2, ready. 1. Itable na kayo, boy. Itable na yung mga bago pasok, gar. Gaya, palag pa yan, palag pa. Palagan nyo, boy. Palag pa. Gaya, palag pa. Pasabi pag pumasok yung Phoenix, ha. Gaya, palag pa, boy. Sa box lang, ha. Walang mga archer, boy, oh. Gaya, box lang, boy. Box lang, boy. Box pa, compress. Dali pa, pemis na, boy. Bitaw na dyan, box na. Putang ina, napatay pa kayo ng Marcy. Ang inang yan. Compress nga, boy. Tara, pitik nga image box, boy. Pitek. Ready, harap, pag-down. 3, 2, tara, push 1. Up, tapal, boy. Tapal. Naisip ko yun, ha. Baka maunahan pa kayo. Tapal lang. Putang ina, wag kayo sa gitna, boy. Dali, may OC pa kasunod dyan, oh. O, reso nyo yung mga namatay. Reso nyo yung mga namatay, boy. Dali. Reso pa. Wala mo nagagalaw, boy. Ang dahil pa namatay dito bandang R2, oh. Reso nyo, boy. Wala na akong box, sa party ko. Basta. Reso, boy. Tapa lang, ready. Di angat yan, boy. Tapa lang. O, compress, boy. Tayo pupush. Pitik yung image, boy. Ready. Pitek. 3, 2, 1. Tulak. Baba. Abulin nyo. Malilate yung dyan. Gaya, cut nyo to. Papal bilog. Ready, papal bilog. Ready. R1 tayo, ha. R1 tayo. 3 to, tara. R1 na. Ngayon na, boy. R1 na. May pinis kami. Tangat. R1. Pasok R1 naman. Dali, putang. Kasi ginasa po ito ng puta. At boy, dali pa parto agad ako. 3, 2, 1. R2 na, boy. R2 na. Maipit tayo. R2, boy. Low plat, boy. Low plat. Liban sa low plat, boy. So, ready. Tulak nyo. Wala na image. Ready, 1.
Tulak na boy. Natatake sa emis natin. Gaya, tulak. Tulak pa. Putang, ina mo. Dalawa lang tinatamaan ng IC ko, Gar. Yata ako na kayo. Gaya, tulak pa. Compress, gitnang bilog boy. Reso patay, harap likod. Likod. Ready one. Up. Harap na, Phoenix boy. Bango na. Gaya, palag na lang dyan. Nakabawas pa kayo. Gaya, palag pa boy. Gago makakaya-memor pa kayo dyan. Gaya, palag pa. Sama-sama kayo gitnang bilog boy. Tumatakbo pa kasi yung iba eh. Tapakar. SP na yung mga tumakbo boy. Tapakar tayo. Tapakar, Gar. 3, 2, tara, pasok boy. Pasok. Full pops kayo. Dali. 8, 7, pitik MH, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, gago lalabanan nyo kami ang liyan. Puking ina nyo ba? Ang Kaya ina, palag ang ina mo. wasap tayo boy. Palag boy. Unan nyo kasi tornado boy bago makase. Kaya palag pa. Tapakar ulit. Pumasok Phoenix. Tapakar. Wala tayo MH ha. Puta. Tapakar boy. Unan yung tornado boy bago makase pag ganon. Tapakar boy. Tapakar. 3, 2, 1, tara, pasok boy. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up sa box muna, wala mo na mag-MH ha. Gaya, linisin nyo yung box, Gar. Linis box. Gaya, linis box. Pag may nakita kayong Archer boy, sakalin yung Shockwave boy, lalo pag walang MH. Gaya, pasok pa boy. Pasok. Lutan nyo nga box nga. Loot. 8, 7, MH nga, 6, 5, 4, 3, 2, nag-SP yan, 1. Puking ina nyo. Nag-SP yan yung mga tanga. Paano kayo magkaka-MMR? Mga bobo pala eh. Okay boy, pasok pa. Pasok pa boy, get out, compress box, papasok Osi. Compress box boy. Compress box, papasok Osi. Ito, lutan nyo boy oh. Ina mo Tendo, tanga ka. Pumasok ka rito, ina mo kung talaga malakas ka boy. Lokote sa gitna. Ayan na, loot, 8, 7, 6, unti na to, 5. Bumitaw na boy, 4. Compress, agdan, lower, upper agdan. Wag, baba boy, makinig naman kayo, best putang ina naman, ano ginagawa niyo dyan sa baba? Compress, papemish muna ako. Arto nga. Low plot boy. Low plot. Liban. Ito lang, bilog nga. Bilog lang boy, nandiyan yung Phoenix sa baba. Wait lang ah. Tara, liliban tayo, 3 to, tara, liban boy. Glide speed lang ako. Okay, liban lang. L2 boy. L2. Tapal muna. Wait lang boy, wala muna, tapal 1. Tapal muna, wala muna tutulak boy. Wait lang, meron pa agdan, tapal pa, may Osi sa likod niyan eh. Kaya tapal, ready 1. Tapalan nyo, tirabak nga. Tirabayan na Osi ha, 3, 2, 1, tulak 1. Tulak nyo boy, tulak. Putang ina. Tulak boy, tulak pa, Gar. Ina mo, di makatira. Wala na kayo kasi skill boy. Tapakel, bilis. Tapakel. Wala na kayo skill, may Osi sa likod nun eh. Tapakel boy. 3 kontra pasok. Pasok, dali. 8, 7, pasok pa boy, party ko. Pasok pa. Tara, pitikya tayo, Miss Gar, ready. L2 muna, 3, 2, 1, tara, L2 boy. Unahin nyo, L2 manipis lang to. Tulak 1. Penagara, tulak nyo boy. Putang ina, tulak. L2 lahat boy, maliligro kayo ng Phoenix. L2, kahit Tempest boy. L2, tulak pa. Tulak pa L2 boy, harap likod. Harap, 3, 2, 1, push likod 1. Gaya, palag pa Phoenix, wala papasok. Palag pa, odds stop pa yan. Okay, tulak pa bes, tulak pa, kaya nyo pa yan boy. Tulak pa. Already, angat kay L2 3, 2, 1, gago sa L2 yung kapal po. Palag pa boy, palag pa. Pagkapalag nyo dyan sa Phoenix ba, SP na kayo na dyan na MP. Baka na. Tapak mid lahat. Tapak L lahat boy. Tapak L. SP na boy. SP na, tapak L. Mamamatay na din kayo boy, hindi na kayo makakatakbo. SP na kayo, magiging MMR kayo ng kalaban. Dali, tapak L boy, para makahabol kayo dito agad oh. May SP na kayo dyan. Tagal nyo, bilis. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok boy. Pasok. Dali, MH tayo ha. 8, 7, pitik MH boy, habol tayo doon. Sila magkaklas dyan eh. Tara nga, 3, 2, 1, tara, angat boy, kaliwat kanan boy, sordi, atras ka konti. Angat boy, angat. Wala tumakbo. Tara, pakapal L2 lang, pakapal. Tapal lang boy, tapal lang. Ready, tapal lang. Kulitin nyo yung naglo-lower plat Archers, kulitin nyo yan. Yung naglo-lower plat.
Sige lang, ready, bababa tayo, Cobras boy. In 3, 2, 1, tulak, 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 diretso, gitna boy, gitna. Nag-low flat sila sa kabila. Cut nyo, walang MHB mo. Cut nyo. Baba lang ha. Baba lang boy, balik. Balik, L2 boy, balik, L2 boy, L2 tayo, angat L2. Angat L2 boy, putang, ino na ito, mga bading na to. Gaya angat, L2 lang muna, papemits ha. Tara, pitik, MH, gar, pitik. 3, 2, 1, L3 boy, tulak, ready 1. Up, tulak nyo gar, tutang. Ina, sino yun? Nasipa, si Pana. Mhm. Tulak mo. Putang ina talaga. Nakakaurot. Padi-odi lang ako, bes. Mahaba nun. Second wave na lang mga archers boy kung hindi kayo magbibitaw ng IC tsaka DOD. Kasi ako DOD una kong binibitaw gar. Na-splashan pa ako. Tapak boy. Hindi tayo mananalo dyan boy kung nagagawa kayo sa kill slot gar. Tapos ganyan lang nangyayari. Tara Trito, tara pasok boy. Pasok Wala mo na mag-MH ha, full buffs pa. May MH ka na ba yar? Full buffs pa. Tara pitik boy, habol doon, habol yung may MH ha. 3, 2, 1, tara habol. Linisin nyo na lang to yung mga walang MH. Okay, habol pa. Habol L2 boy, makapal box 1. Up, tulak box boy. Tulak box, nag-miss pa. Okay, pasok boy, pasok. Tulak nyo gar, tulak. Shockwave, putang. Ina mo, hindi pa na shockwave yung Marcy. Tulak boy, tulak. L2 nga lahat boy, reso patay. L2 box, macro ko. Dali, harap L1. Wala nang bababa dyan, yan. Yan, nasa baba boy. Dali, may Phoenix sa L1 boy, mas makapal dito. Dali, harap L1. Harap, ready 1. Up, no, putang na, nice one, Brusco. Tulak nyo boy. Tulak. Ganun sana. Tulak, balik. Pasok L1, mga namatay. Tulak L1 boy. Tulak L1. Ganun sana boy, yung mga brawler na una, sipa agad, di ba? Pag sinabing ready. Tulak L1 boy. Pasok L mga namatay. Pitik tayo MH gar. O, di ba, unti-unti na nagiging UG nasa top boy. O, pitik MH boy, ready. Tangin na, di ba Tara, L2 ulit tayo, 3, 2, L2. Putangin na nyo, naglalason kasi kayo kanina eh. Low flat boy. Sige, nakikinig ng command, poke ng ina nyo eh. Bobo na commander nyo, hindi pa pinapakinggan eh. Liban boy. Arto boy. Takat nyo, R3 boy. Pukin na mo, DOD ka lang. Gago, umangat na 11 minutes pa lang, RGS ka boy. RGS, pakapal. Hindi na ako magpaparemage boy ha. Ready. Tara, 3, 2, 1, tulak 1. Up, gen, ice ko yung gitna boy. Gen, tulak. Sipa agad gitna bago pumasok. Tangina nyo, magdidep kayo. Anong ginagawa nyo boy? Mga tanga-atayan, gen, kayo ninyo boy. Pasok. Putang ina, kanina yung fight. Mic nyo gar. Mic nyo boy. Okay na. Toko. Kanina yung Naman. Toko mic nyo boy. Gagi Sipon yung yung robot. mic nyo boy. Pasok. Saan Okay, ba baka na bay. Tapar. Ano mo sipon nyo? Tapar bay. Kanina yun gago, mute nyo muna. Nag-elo. Takot. Tapar bay. Tapar pa. SP na yung mga doon na 3, tatra pasok. Pasok, gay full bumps muna bay. Unang dep, pagtatangka pa lang nila, wasak na. Tara, pitik MH gar. Ready, R2, 3, 2, 1, R2, 3 pa lang boy. R2 boy, R2. Okay, cut nyo. Up, gay pa lang boy. Putang ina mo, no-vacuum yun asar. May civilian gar, putang ina. R2 lang boy. R2 lang muna. Resto patay tayo. Okay, yan yung MF dun. Ayan nyo, si doon sa taas boy. Kills muna tayo sa Phoenix. Resin nyo Okay, resto nga patay boy. Resin nyo commander natin. R2 boy. Pares ako boy. Ayaw. Babaon na ako boy. Baba kayo R1. Babaon na ako. Phoenix eh. R2, wag na kayo baba. Naresto na ako. Doon na Okay, sa'yo. Arta lang. Sa loob na. R2 lang. Teka, hindi ko natansya yung MH ni AR boy. Kaya mo sila doon. Tara, pitik ka MH gar. Ready, liban tayo. L2, 3, tara L2 boy. L2. Yun lang, gapang si Otits. Sige lang, run lang kayo. L2. Angat ka na RGS Otis. L2 boy. Harap L1. L2 boy, harap L1 ha. Harapan nyo lang L1 boy. Huwag kayo sumunod sa akin. Okay, harapan nyo lang. Ready. Push tayo L1 ha. Ayan ha. Tulak nyo. Diyan na pala. Gago. Sumilip lang doon. Okay, tulak nyo. Pa-Ls muna tayo. Bobo ba yung mga MP na yan? Aga pa eh. Okay, L1 boy. L1 lang. L1 lang gar. Pasok L ngayon mga namatay boy. Angat na tayo. Wala tayo Pasok L. Hmm. Pasok L. Compress nga L. Ang dami na gapang doon gar. Ano to? Putang ina. May boy pa rito.
Compress L. Wala na, dito na lahat. Tara, pitik MH boy. Ready ang ata tayo, 3, 2, 1, tara, angat. Ina, 3 pa lang boy, oh. Likod kayo, yung mga hindi magdi-DODGAR, yung mga combo boy. Kaya nga, LJS nga tayo, LJS. Hindi sila pumindot. Ayaw. Hindi. Kanila. Dali. Oo nga pala, nilakat nyo nga to. Kat nyo nga. Off dito lang, LJS lang boy. LJS lang. Wait lang ah. Lipat nga tayo, RJS boy. 3 to tara, RJS gar. Wala pa Phoenix. Tara, gitna boy, gitna. Tutulak na natin to boy, habang may MH pa. Gitna boy, ready ah. Pwesto boy, dikit makro ko. Tara, in 3, 2, 1, tara, tulak, 1. Up, tulak nyo boy, tulak nyo na. Ay, yung gitna oh. Gaya, tulak nyo gar, tulak. Sipahin nyo muna yung gitna boy, bago Ay, kayo na-Phoenix pumasok. Gaya, tulak nyo. Sipa. Boy, sipahin nyo muna kasi yung gitna bago kayo pumasok gar. Bus na yan. Baka na. Tapakar boy. Hinihintay ng mga tumakbo boy kung saan ako magpapatapak eh. Tapakar, tas palipati ko ng L2. Putang inagapang yung mga yan. Tapakar boy. Lalaban daw, oh. Tapakar. Lalaban kayo. Tara, 3 to tara, pasok boy. Pasukan nyo. 8, 7, lutan nyo Alan City. Lutan nyo lang. Light speed lang kayo, lutan Wala, nyo. konti lang pumasok, bes. Okay, lutan nyo. Okay, compress power boy. Yan na. Ayan na, 8. MH nga, 7, 6. Lutan nyo boy. 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, gago ba't nandiyan kayo lahat sa box boy? Ay sa kabila boy, ba't nasa gun side kayo? Ubus kaming mga nasa box gar, pasok aragad. Kawawa na mami rito boy. Tang inang niya. Gagawa dyan sa R2 gar, pinatay lang kayo ng mga pasok ar boy. Pasok ar. Boy, compress na box, huwag na kayo magabal ng R2. Dito na, compress na boy. Sino inabol nyo dyan, Banjo? Compress na rito, dali. Sorry. Tara, pitik na MH boy, dali angat tayo. 3 to, R3 boy. Ito 1, up. Naislowan ko yun, oh. Patay, putang ina, may kasing pala. R3 na boy. RJS boy. RJS. Diretso nga LJS boy, walang papasok na main frame. LJS. Ito cut nyo 1. Up, cut nyo gar, cut lang ha. Sabay LJS boy, harap L3. LJS boy, LJS lang boy, wag. LJS pa boy. Nasa mid sila, compress nga. Wait lang, compress lang. Papa-image pa kayo sa compress RGS muna boy. na. Nag-RGS Wala sila. lang ako ng... Lumipat, trapit ka image boy, tulak natin RGS ha. In 3, 2, 1, tulak RGS boy, RGS 1. Up, tulak boy, again, ay sige yung kanan boy, tulak, ready, compress nga ay gitna. Wala, hindi nga. Hagdan na. Bawas na natin Phoenix boy. Bawas, gitna, makapal boy. Harap gate 1. Phoenix gar, Phoenix. Lumabas na yung Phoenix oh. Phoenix pa boy, potang. Ina mo, bangon na. Bangon na boy. Tapakar na boy. Labas na. SP na kayo, tapakar boy. Tapakar. Bilis. Tapakar ha. MH agad, light speed ha. Ready ha. 3 to, tara, pasok boy. Pasok. City light speed, MH pa, okay lang. Angat na tayo in 3, 2, 1, tara, angat na boy. Angat na. Dali. Unahan natin. Angat gar. Wait lang. Yung PT ko. Na-choke. Angat to mga MPB. Angat, RGS boy. Angat, gitnang bilog. Gitna, high flat boy, high flat, pwesto boy. High flat, cut nyo, tapalan nyo LGS boy 1. Up, tapalan nyo, tapal LGS boy. Tapal LGS. Tapalan nyo boy ha. Reso nga ako. Ge, tapal lang bababa dyan gar. Ge, tapal yung reso pa tayo. Dali, gitnang bilog boy. Pasilip namin, frame mo lang tao. Compress nga, macro gar. Dali. Meron. May Phoenix. Meron. Makapal. Bobo. Compress lang. Compress nga, gitna, bilog nga, boy. Bitaw dyan. Nakikipagkulit Bago tayo, binubit bilog. pala dito. Putang ina mo, Yesha. Pitik nga, MH gar. May MH ka na, AR, pitik tayo, ready. Ready lang. Kaya pangatin nyo, Archer nila. Bababa tayo mid, ha. 3 to, tara, baba mid, boy. Baba mid, gar. Kaya baba, klasin natin to. Okay, L2. Tulak, ready, 1. Up, tulak nyo, boy. Hindi pa nakareact nyo iba, oh. Putang ina, hindi naka-cancel ng IC ko, Ariana, babe. Tulak, boy. Tulak pa. Tulak pa, gar. Tulak pa, boy. Tulak pa. Baka na. Palag pa, boy. Diretso nyo, L1 dyan, boy. Tapakil yung mga namatay. Dali, pasok ilagad. Diretso nyo, L1, boy. Press yung MSU, gar. Press yung MSU, boy. Pasok L agad. Pasok L, boy. Diretso nyo, L, ha.
Okay, pasok L. Arya ata yung MP. Sige lang. Wave nga natin isa yung Phoenix bay. Kahit mag last wave yung MP. Ay napitig na tayo MH bay. Pitik na ready ang 3. To angat. Low plat tayo. Kat natin. Bawasan lang natin Phoenix bay. Angat na low plat bay. Mid tayo daan. Mid. Angat tayo plat bay. Angat. High plat bay. Ready. Gilang. Okay, wave natin to boy ha. Bawasan lang natin konti boy ha. Tira back lang natin to ha. Ready, 3, 2, tulak boy 1. Up, tira back nyo lang boy. Harap agad ha. Okay, tira back lang. Ready, atras na. 3, 2, atras boy. Harap MP. Ayun na. Tapalan nyo MP1. Up, tulak nyo MP boy. Tulak nyo MP. Okay, tulak nyo MP boy. Tulak nyo MP. Hindi na makarecover yung Phoenix na yun. Tulak MP. O, SP na yung mga na-rest boy. SP, tapakar. Okay, tapakar. Di nyo na bawas. Tapak L. Lipat L. Okay, papindutin nyo yung MP boy. Lipat L. Nag-reset yung Phoenix boy. Lipat L. O, tara. 3, 2, 1. Tara, pasok boy. Pasok. 43. Gago, Okay, hindi pasok boy. yung Phoenix. Okay, pasok. Huwag nyo ikat yung Phoenix boy. Hindi, I mean, O, babawasan ko tara. lang. Angat tayo. 3, 2, 1. Tara, angat. Pabi ako. Kaya Mamaya angat. na. May dala ka ng CD, no? Kaya angat. LJS boy. 43 yun, diba? Angat boy. LJS. LJS boy. LJS pa boy. Ready. Gitna. Compress gitna boy. Compress gitna. Pababol Ready. din. Compress boy. Macro ko. Pakapal pa. Ready. Ain 3, 2, 1. Tara. Tulak 1. Up. Tulak boy. Tulak. Sipahin nyo muna yung gitna boy. Sipahin nyo muna yung gitna. Best yun lang. Hindi Ba't nakalabog huwag kayo Phoenix. gumilid? O, bangon. Tapakal. 43 ang bawas sa MP boy. Makaangat tayo, tapakal, paparasit yan. Tapakal boy. Tapakal. Tapak boy, 43 to, ready. Pasok boy. Pasok. Pasok. O, tara, pitik tayo, miss boy. Yung OT ready. 3, 2, 1, tara, angat boy. Angat na boy. Angat. Wasak doon yung MP boy. Magkikila OT na lang ito mga kailangan makadep tayo na maayos. Angat. Angat, LJS boy, pakapal, 20 seconds ha. Okay, pakapal, LJS boy, LJS. Tong inang kapal na naman nila boy. Yun lang, tara, 3. Wait, LJS pa boy. 2, 1, tara, tulak, reset nyo si Banjo, ready, 1, up. Puta, yun lang. Ba't ang kapal na naman na ito? Yun lang, nice game na boy, wala, GG. Wala na boy. Okay, pakalis na lang Agar. Nice G na. Pasok na yung mid boy. Mga nagpapailis dyan. Ang kapal na naman ng MP dun sa gitna. Para di nabawasan, ano? Anipis din ang wave natin boy. Nung last wave natin. Tara, mid. Ano tong guild na to? Kinat ba kayo na ito kanina? Phoenix boy sa mid oh. Nice game, Gago ba? Nice G boy. Nice G. Inyo na yung 5M tax ng CW, tanga. Nasa amin yung MS, mga bobo bayo. May medal pa. Palong-palo kasi kayo kumilis kanina boy lahat. Ina nag-uunahan kayo, nai-splash na yung mga talagang sisipa. Inuuna nyo yung pwesto. Wasak-wasak kayo sa clutch. Nice G. Nice, guys. Sayang nga kanina naipit yung ship ko eh. Caps lock eh. Kita yung panty ng Ako brawler eh. mag-blink. Tangina, nababatrip na ako. Tanginang Ang internet kinis yan. yan. Nice G. Yeah, nice G guys.